Oui, tu l'as. Mais mes billes, mes enfants grandir. Mes coups de fruits. Heureuses années. Mes douilles grandir. Ma va en parler dans les plats, mes douilles, mes couilles, à foyer pour le chicho repos. Mes douilles, ni douilles, quand Jésus-Christ Nazareth. Donc, nous, Radio Royal TV, Bénin, heureuses années, longévité, à maison et Radio TV Royal. Et là, tiens, nous, Jésus-Christ n'a donné. Bon, client na level je client di no do yin ko Jesus Christ Nazareth ma una level ze ku yo ze do aga o mo do yin ko Jesus Christ Nazareth na ho dem na ze no wi wa de jamblo na ze da lo menu ma vo do e level na mi pedi mo level wa ma vo ndo kunwe ahoso le ton do kunwe ti ma mo do na kota le ton do kunwe wi me mo bon yoy wi me ba ko bonu bre ndo kunwe ma uchi akruno wi weze azan lo do te bon wa bole vojan do konu vituele wi we no do wen mi bono do nu ye no blo dro me chinua ma vo ndo ku ton we do yin ko Jesus Christ Nazareth me ado ko mi ton do ko ja ye no na sisen ko tu e debu de na ton si no me no mi on ma vo ni ton si wi me ma vo si no me do yin ko Jesus Christ Nazareth me ma vo wa se yes se mi me tu e sa de mini black bajan mi ten pon de we ken na 0 t ma va kwa pale ton wa hen bi hen gle do yin ko Jesus Christ Nazareth to me ndokunwe do yin ko Jesus Christ Nazareth to me merci beaucoup papa mais ndokunu commentaire chez bi mais non là on sait 2 millions ndokunu mi me bi lo Jesus Christ Nazareth to na to ndo pro mi ton le merci beaucoup et na chenu mi kudo fui mi mandu kuyo gandia nyede sungu gandi poto chicho hukbo ok nkodo mi lo ke kwelo me de mi biodio do mini do residisi no mawo bonu ma va kon pale ton ni pacha mi do residisi me we no monu kegere wi me ise no wi me koze gbeti santo eze jonu Jesus Christ Nazareth ton do residisi no mawo ni do amaka ko do ahun do no ma va kon pale ton ni nawe parce que we no na nu biro gbe me fie de nkoton si mi me on mi si impeto bro tea on mi do na do residi sini bo ena to moten bonu nu de ba we mi de o mi na do moten na ya o yi nu da si ton bleu ko de hen wa kle we gbe o we no ko ite no vi che ko yo de mi du ne ba o vi ko tro tu bo ko ze azon de ro te o eti mo ko yo wa yi bo elevo augmenter azon ma va kon pa etan e ka po we do gbe de po e do gbe bon de ma wa we ya e ku hon to we ya e no de ke mi gbon wa to pe bo le u di kaka bo bi o pe o me bo do e un ko le un ko jan de e ma de e ma va kon pa etan e we rin lo to ba do bi o pe o me wi me ma o tun Jesus a ko do e ni wi me tun Jesus o a blo program to bo tun ho e me mi de dion mi na be agbambran ko si ho me e o agban we nbe bo ko gosi ho me yen po do fi chepo asu chepo aka tu no ken to blo program do jito ya bo ko yo ne gbe le weje dion peut-être que ken to ko blo program do jito bo kare me le ko je yo de ko fe nu gbe to be do mi azi asu tu ede nu ka bi mi na ze fi tu ede nu no vi che chite wa me ma o ze gbe zan to John Jesus a chite bo ko de bo ze gbe zan to eze John Jesus bo je kun kan Jesus Christ Nazareth on lo do gbe zan to meji won do to meji wi me o ko je ho he ame o chobo pe to do na je ho he ame ma vo do ma do nu mi do nu de do gbigbo me ba o vi do di to si we ko se trop chobo na je ho he ame o ana to ho de do ho e me de we na je o me de vo go si fine bo ko jo na je o ana to ho de we chobo be agba bo je ho me do peut-être que wa bo vito kwa si to ko wa je ho me be ka lian bo mi je ho ne me gba ba su to egbewe e lian bo mi je ho ne me gba ba asu to eblo accident be no do ko lo gbe de nje do ma chance nu ni est-ce que aka ho de chobo je ko yo gbe ya a ho de ko chobo je kare o me ya bo ko de we be agba si nu biro yi nu do ho he ame we ka be agba bo je kare to me bo uve ka be abe agba bo je kare me bo eblo accident bo fi de asu to le kan ko lo me ti on e to na gan o e to na gbo wa tun wa iro Jesus Christ Nazareth ton bo da klu no ako hun kunu mi ako mi fonsi amro me we ma va kon pare ton ze gbe san ti bo so jonu we chite
do wende wero program blowe au vi do fine mo se bi ndo po gede au vi ma tu wa we no je ko wenu e Jesus Christ Nazareth na wa gba me fi au vi tu wa me program de ma o blodo mi ja au vi tu bi sese hun eno na teme de bo no je ko de program de ma o blodo me ji o program na che do me ji eno na teme am no do blocage le blowe hun mi de mi ma to mi ano e ko fon li we zomo no ya misala amisa no juro mi si fon li we zomo njo amisa do e o ko yo we aduwa idi bo mi ka bi o ko yo me dia ho de dia ko duro 2020 a ho le ko ko no bo na we susi kaka bo we ajo ma udo wa tite ma bo do mi aso a ho nwe ana tite bona hode bona ra kru no ndo na di fon li yan programme de ablodo jijo a ovi mo bodo blocage na mi we tite ma di fon yo ze gbezan to eze jonu Jesu oui mais je carré mais yo di tite e no carré mais mi je yo di ma su to bla sit dan bo fi de tu e to na ga o e to na gbo o ma va pale to e we re funfun ton hode ma va hon pale to na ze gbedo ye me oui mais ro ko ma me oui mais asu to ro ko ma me oui mais fi to ro ko ma me mo si we ne du ko wa di bo mi bi o 2021 di o ko mo tu bo ko lu de me ma va hon pale to e na ko lu do tu o me no ba nta do ken to le be na ku pi no Jesus si ko me tite asia tite ma di fon yo ma va ro ko ni ma di fon yo tite ma di fon yo a ho de adu bo mi du ko wa di ba sa ko enu ba ho vumbla do ta mu ba si huru a hime yiwe ya ye ja e ja bo khesi no didi wewe ba no do hon su do ta e o ye wa e fi chele nu mele yo wa hu mi do ma do fino me tite bo khode kentona kowe tite bo khode bo yulo ma va kwa pala ton wiwe no so a hon me sunumi wiwe dokuno le ton wiwe no na me juro we o kwede suwe domu ado hun le bodo kwede suwe domu me papa njona tenwe pon edo mini wa bo aten mi pon ko e lo me mi me kentole mi me no wa dan plon no so mi ton le ro ko inde kuna ide nu ye gbede pon wi me ko do bodo kento to wi me ko do bodo no so to ejiro ko e lo me 2021 bodo ko dio me ton mi li he ko e lo me ton dio fo mi na li he o ma va pa le ton le mi na chion ko do e yin ko Jesus Christ Nazareth me ana hode wi me de ro pe che se we ana hode do kento to le ro maison bo mi ma da pon mo we maison bo mi ma do fi fo we do asu pe maison bo mi ma do fi fo da so mi ton me bo si we mi le da so wa de mi ku ko pe carré 1 mètre bo ho ba ko mi ton bi hui do vivo we akwa mi ton bi hui do vivo we anado ma va kwa pa le ton maison bo ma si ma pon bo sen we a tun avodo me onu mi tun ko me oni yi ko bo do tun avonado yi ko Jesus Christ Nazareth me we de su chite bo hode mai kentoni mwali do tutu e o a oviro to na tu e mo we be lo nuku to me suwe we ma tune we fombo da mno dowe a oviro donatu e mowe a oviro donatu e mowe be lo nuku to me suwe chite bo hode ko do mi do a ovi kuno su hoton ha me ndo po gere a ovi ma tun awe no ko we no Jesus Christ Nazareth na wa gba me fi a ovi tun me to na de do tenu e bo ma o se do tenu e a ovi do mi mo ele bo do wan we bo do mi na blo ha we me ko jo ma o do si 2018 alors si 2017 chite ma va ro ko ni wa yi to na to e chite ma di foni o chite etoli a ho tu etoli a sugbe we tu ba jo ma udo etoli uve kle une tu ba jo ma udo kabi a kun video wa nde nu do amisa bo ko si ko me bo jo ma udo ma va ro ko ni wa mi ni ba ko jijo nu e ma ma ko nde kan na ko mi ku sana se vo si sa to yo edo mi ku sana se meresi vo si sa o edo mi ku sana se meresi vo si sa o edo mi ku na se meresi vo si sa o edo mi no di do we mi ma versi no mi na mo ma wo le be na do honu mi le we no igbeto do honu we bo agbe edo we no mi se gbeto se do ku gbeto do honu bi bo gbe o hun mi de su kan le we mi yanti mi de su kun ko kan yo de gbeto we mi de su kun ko kan yo gbeto we mi hun we no gbeto do honu bi bo gbe bodo ma honu bi bo gbe o we de hun awa mo mi de su te do nu we kuna di o hun me ma di ade me ma di nu ando po kuna bi agba mi ton sa o no viti edo ma honu ohun yi to me eno do ma honu me de lebe no su me eno do ma honu me de lebe no chanu me ma va kwa pale tun we do we to we edo de nu kutu esi gbeme sinu le o
bo se nu kun do emi ji nu e ko yin nu bo pe me fi o mi we no na bi e do mi lo kun hu e me de hun hun mi abi o ko ton we e na che nu mi Jésus Christ Nazareth na do nu mi bo ko e lo 2021 lo de mi de yo ma va kwa pa le ton na pa cha we 2021 lo de mi de a ho we adu ma va kwa pa le ton na sunu we 2021 me ko da su ba bo ko mo asu ni ya we do pe nu ma o me lo fi ba we na mo fi do yin ko Jésus Christ Nazareth me da si ba na mo si do yin ko Jésus Christ Nazareth me o wi me da gale we ma va kwa pa le ton e na de agasian unu we e na de ajosian unu we e na de hesian unu we do yin ko Jésus Christ Nazareth me do ete mi kuno ba do fi mi to le do poli ti don pe nu e do ho we sioni e do me de hu nu mi o mi na hu ni ma va kwa pa le to do ho ji do ho nu e na che nu Jésus Christ Nazareth e na yi tagba to eleze huzu nu kikona e na yi nu do leze huzu donana do gbezan to eji do yin ko Jésus Christ Nazareth ma va kwa pa le to ni no ha do kuro mi to bonu pe oni pe dagbe khesi di sinu mi mebi do yin ko Jésus Christ Nazareth. Merci beaucoup mes fans, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bye.